que yo tengo problemas con el oído y no escucho bien. Bien, estamos contentos en la casa del Señor en esta tarde. We're happy to be in the house of the Lord in this afternoon. Y Dios bendiga todas las visitas que están con nosotros. And may God bless all the visitors who are with us this day. Y sobre todo Dios bendiga a nuestro pastor que está con nosotros. And may God bless our pastor who's with us. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Le damos un aplauso. Gloria a Dios. Nuestro pastor está cada día más saludable. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. El Pastor's Señor getting healthier every day. está haciendo una obra el Señor grande en él. Gloria a Dios. God's doing great work in him. Antes que me olvide, Before I forget, a los que quieren empezar el instituto for those of you that want to start in the Bible Institute, y a los que ya han comenzado, and for those that have already begun, quiero anunciarles que el 30 de este mes de julio I want to announce that July 30th están abierta la registración. is when registration will open. Así que todo aquel que esté interesado, interesada, For all those that are interested, le esperamos este lunes 30 a las 7 de la noche. we'll be expecting you that Monday, July 30th. Y agosto 6 And August 6th comienzan las clases ya. is when classes begin. Ok, ese es el anuncio que tenía. Amén. Gloria a Dios. Bien, voy a pedir que abran sus Biblias I'm going to ask that you open up your Bibles en Primera de Reyes, to 1 Kings, capítulo 18, chapter 18, verso 30. and we're going to read verse 30. Si gustan acompañar a los hermanos que están puestos de And if pies. you want to united with our brothers and sisters who are standing. Y dice así, repito la cita, Primera de Reyes 18, 30. And we're reading in 1 Kings 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Amén. Pueden sentarse. You may be Gracias. seated. Yo no sé todavía cómo se dice correctamente en español, And I don't know how this is said correctly in Spanish, pero ustedes van a entender lo que les quiero decir. but you'll understand what it is I'm going to say. Yo tengo un motorcito que corta pasto, gras, no sé. ¿cómo And se I have dice? a lawnmower Que uno va sentado. ¿Cómo le llaman? that you sit, the ones that you sit on there, right? Corta Una grama. chapeadora. Chapeadora. Bueno. Ok, eso es lo que le quiero explicar. ¿Cómo se dice en inglés? Lawnmower. Lawnmower. Ok. We only got one word for it. That's it. Entonces todos me entienden, ¿verdad? Everybody understands what we're talking about. Yo lo compré con ese propósito de cortar la grama en mi casa I bought it with the purpose to cut the lawn in my house, y lo dejé por un tiempo, and I left it for a time, quizás aproximadamente 1 año y medio, 2 años, maybe about a year and a half to 2 years. y una vez se me ocurre de quererlo usar. And then one day I just decided to use it. Había pasado mucho tiempo, It had been a very long time. estaba lleno de polvo, It had dust everywhere. entonces cuando lo trato de querer prender el And motor, when I tried to turn the motor on, no prende, it doesn't turn on. y entonces descubrí que la batería estaba muerta. And I realized that the battery was dead. Lo que le quiero decir es que con esto es que si hay cosas que no se usan por mucho tiempo, Now with this, I want you to understand that if there's things that aren't used in a long time, es muy fácil que algo se dañe. it's very easy for something to be damaged, Y más si depende de un sistema eléctrico o de gasolina. especially if it has an electrical or a gas-powered system. Tenía otro aparato también de eso de limpiar las paredes, I also had a pressure washer, de agua de presión. Y también lo dejé un tiempo largo sin usar. and I also left it without being used for a very long time. Y cuando lo quise volver a usar, And when I wanted to use it again one day, no funcionó. it didn't work.
Pero esa no era la batería, But that wasn't the battery, porque no tiene batería. because it doesn't have a battery. Eso fue que tuve que llamar a un hermano mecánico I had to call a brother who was a mechanic. y él encontró lo que se llama el plug. He found the plug, ¿Cómo se dice en español? la bujía. 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 Bueno, la bujía estaba dañada y el hermano me la reparó. The plug was damaged and the brother repaired it. ¿Por qué le digo estos ejemplos, hermanos? Now, why do I give you these examples? Porque todo lo que no se usa por largo tiempo, Because everything that isn't used for long periods of time, aunque sea un cuarto en su hogar, even if it's a room in your house, si es un cuarto usted lo va a encontrar lleno de polvo if it's a room, you're going to find it full of dust. y va a encontrar las cosas quizá desordenadas porque ya no le daba And you importancia. might find it disorganized. Y cuando usted quiere usar de nuevo ese cuarto, And when you want to use that room lo again, tiene que limpiar, you have to clean lo it, tiene que reparar si hay algún mueble dañado you have to repair it para volver a darle uso. to be able to use it again. Y eso es lo que se trata hoy. And that's what today's all about. Y le he puesto como título un interrogante. And I've put it as a title as a question mark. ¿Cómo está tu altar en este día? How is your altar this morning? Y vamos a ver This por qué afternoon. es esta pregunta. And let's look at why this question. Primero quiero hacerle un fondo histórico Now, I want to give you a historical foundation de los reyes que tuvo Israel. to the kings that Israel had. Como casi todos sabemos que el pueblo de Israel, después que terminaron los tres primeros reyes, And we know that after the first 3 kings of Israel, que abarcaron 120 años, which encompassed a time frame of 120 years, el reino de Israel se dividió en dos. the kingdom was divided in 2. Uno se fue para el sur There was a southern kingdom y el otro reino para el norte. and there was a northern kingdom. El reino del sur era el reino de Judá con parte de la tribu de Benjamín. The southern kingdom was part of Judah and part of the Benjamin tribe. Y el reino del norte era el reino de Israel, que se fueron con 10 tribus. And the northern kingdom was Y- made up of 10 other tribes. Y me llama la atención, hermanos, And this captures my attention que todos los reyes hasta Acab, que vamos a tratar, and all the kings up to Ahab. miré versículo por versículos I was looking at verse by verse. y desde el reino de Jeroboam And from the kingdom of Jeroboam, decía, hizo lo malo ante los ojos de Dios. it would said they did what was not pleasing in the eyes of the Lord. Luego vino el segundo rey Nadab And then we had the king of Nadab. y también encuentro el verso que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. And it also says that he did what was not pleasing in the eyes of the Lord. Y así vino Baasa, And then we see Baasha, Ela, we see Elah, Simbri, Zimri, Omri. Omri. Este rey hizo también los malos, And then these kings also did what was evil. pero hizo solamente una cosa buena, dice la Biblia. But they did only he did only one thing. Compró la montaña de Samaria, dice, por 2 talentos. He says that he bought the Mount of Samaria for 2 talents. Y ahí Omri edificó la ciudad que más tarde fue llamada la ciudad de Samaria. And then that's where the city of Samaria would later be founded. Y después de Omri viene Acab. And then after Omri, we have Ahab. Y si los 6 reyes anteriores hicieron lo malo, And if the 6 previous kings did what was evil in the eyes of the Lord, Acab hizo lo peor. and Ahab did what was worse. Lo que hizo Acab no lo hizo ningún otro rey. And what Ahab did, no other king did. Primero se casó con una extranjera. First of all, he got married with a foreigner, Esa extranjera era hija del rey de Sidón. and she was the daughter of the king of Sidon. Yo no creo que los sidonistas habrían sido tan malvados como era la esposa de Acab. And I don't believe that the Sidonites were as evil as Ahab's wife was. Pero Acab se fijó en ella But Ahab dwelt in her, or with y her, la tomó por mujer. and took her as his wife. Ahora mire, acá hay una enseñanza. Now there's a message here.
Y perdona si le piso el pie o el dedo a alguien. And I'm sorry if this is tough to swallow. La Biblia nos enseña que la luz no tiene comunión con las tinieblas. And the Bible shows us that the light has no communion with the darkness. El cristiano no tiene comunión con el impío. The Christian has no communion with the unsaved. Ni tampoco, en este caso, el israelita tenía comunión con las tierras paganas. And in this instance, the Israelites had no communion with the pagan nations. Cuando hay un matrimonio mixto que uno cree y el otro no cree, When there's a mixed marriage where there's a believer and a non-believer, ese matrimonio tiene solamente dos opciones. that marriage only has two options. Una, separarse, divorciarse. One is to get a divorce. La otra, aceptar el más débil todo lo que le ponga el más fuerte. The second option is for the weaker one to accept everything that the stronger one imposes. Y esta es la opción que cogió Acab. And this is the option that Ahab Acab, con el carácter más débil que Jezabel, Ahab had a weaker personality than Jezebel did. aceptó todo lo que Jezabel traía. Accepted everything that Jezebel brought. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué trajo Jezabel? And what do you think that Jezebel brought? Jezabel venía de un pueblo pagano. She came from a pagan nation. Jezabel venía de un pueblo idólatra. She came from a nation that practiced idolatry. Entonces el rey Acab tuvo que aceptarle todo lo que Jezabel traía. So the king Ahab accepted everything that Jezebel brought Y with eso her. es lo que pasa en los matrimonios, que a veces un cristiano con un impío o una cristiana con un impío. And that's what happens a lot of times when there is a marriage that is not equal. El que se imponga en ese matrimonio Whoever is stronger and imposes va a traer todo lo que tiene de su familia. is going to bring everything that they bring from their family. Y si usted es un cristiano o una cristiana que quiera permanecer en el Señor, And if you are a woman or a man that wants to be strong in the Lord, le va a ser totalmente imposible. it's going to be impossible. Entonces va a tener que seguir todo lo que trae el cónyuge. And you're going to have to do everything that your spouse brings Y yo he to the visto table. matrimonios que se han destruido And I've seen marriages that have been destroyed cuando ha sido un cristiano y un inconverso. when it's been a Christian and a non-believer. Pero también asimismo he visto cómo cristianos se han vuelto al mundo And I have also seen how Christians have gone to the world por aceptar todo lo que su cónyuge del mundo traía para el matrimonio. because they've accepted everything that their spouse brought into the marriage. Acab tuvo que aceptar todo lo que trajo Jezabel. Ahab accepted everything that Jezebel brought. A Acab no le interesaba si era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Ahab Dios. didn't care if it was the will of God or it wasn't. A él lo que le interesaba era su mujer. What he cared about was his wife. Y es triste, hermano, cuando los cristianos ponemos ante Dios algo más importante que nuestro mismo Salvador Jesucristo. And it's really sad when Christians place something with greater importance above our Savior God. El Señor Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte que no podemos servir a dos señores. And Jesus showed us in the Mount, the Sermon on the Mount, that you cannot serve two masters. Porque menospreciaremos a uno y serviremos al otro. Because you will give more importance to one than the other. El cristiano no va a poder seguir 100% al Señor si se ha casado con un inconverso. A Christian cannot serve God 100% if they are married with a non-believer. A mí no me lo han contado, yo lo he visto y lo he experimentado ahí en donde he pastoreado. This isn't something that has been told to me, but something that I have seen. Hay muchas personas que vienen a simular ser cristianos. And there's a lot of people that pretend to be Christian. Inclusive yo tuve uno que se bautizó. And I even had one that was baptized. Pero una vez que se bautizó, agarró la hermana que estaba de novio y se casó. And after he got baptized, he married the girl he had as a girlfriend. Y así como ustedes lo vieron, lo vi yo, no lo vi más. And just like you guys saw it, that's it. I never saw him again. Todo fue un simulacro. Everything was a show. Meses más tarde, Months later, ya la cristiana estaba completamente mundana. the Christian girl was already so involved in the world. Porque valió más su cónyuge
because her spouse was more que la important salvación que Cristo le había dado. than the salvation that Christ had given her. Miren el desastre que trajo esta mujer Jezabel. Look at the disaster that this woman Jezebel brought. Trajo al dios Baal, que era uno de los dioses de ellos. Brought the god Baal, which was just one of their their Convenció gods, a Acab para que levantara altar a Baal. and convinced Ahab to build an altar for Baal. Y Acab era un rey que estaba reinando en un pueblo. And Ahab was a king that was reigning in a kingdom. Y todo lo que el rey ordenaba era orden para todo el pueblo. And everything that the king would order was an order for the entire people. Por eso hoy mismo, hermanos, se ven naciones sometidas, ya sea al comunismo o a la tiranía de un gobernante. And that's why we see that there's a lot of nations that are governed by unjust governors. Solamente tenemos que mirar para Sudamérica para ya sacar una conclusión. We can just look at South America to understand this. Si el rey es buen rey, llevará a ese pueblo por el camino de la verdad. And if the king is a good king, he will take that people through the truth. Pero si el rey es pagano y es idólatra, llevará al pueblo a la idolatría y al paganismo. But if the king is a pagan and an idolater, he's going to take the people to be pagan and idolaters. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. And this is what had happened with the people of Israel. Un pueblo que había conocido a Dios. This is a kingdom that knew who God was. Un pueblo que había visto los milagros que Dios hacía. A kingdom who had seen the miracles of God. Un pueblo que recibieron la salvación de parte de Dios. A kingdom who had received the salvation through God. Pero ahora estaban siguiendo el paganismo. But now they were following paganism. Estaban siguiendo la idolatría. They were following through with idolatry. Estaba siguiendo con toda la corriente que había en el mundo en aquel They entonces. were just following the new hip and pleasant thing that was going on in the world. Así que lo que hace el líder, So what the leader does, eso es lo que el pueblo va a seguir. that is what the people are going to do and follow. Tuvimos un gobierno anteriormente que apoyaba ciertas cosas anticristianas. And we had a previous governors that supported things that are anti-Christian. Y uno de los líderes llegó a decir, hermano, algo que a mí me escandalizó por completo. And one of the leaders even went as far as to say something. Y no voy a mencionar nombre porque esto se está grabando. And I'm not going to mention his name because this is being Pero uno de recorded. los líderes de este partido dice But one of the leaders of this party, que la mujer estaba justificada aún si abortaba a los 9 meses. that a woman was justified even if she aborted at 9 months. Cuando el salmista dice que tú me tuviste en cuenta desde el vientre de mi madre. When the psalmist explains that you had me in your mind even from the womb of my mother. Por eso digo, si el rey es pagano, That is why I'm saying if the king is pagan, si el rey es idólatra, if the king is an idolater, el pueblo se volverá pagano e then idólatra. the people will also become pagan and idolaters. Pero si el rey es bueno But if the king is good y no es idólatra ni pagano, and they're not idolaters or pagan, será guiado por la senda que debe guiar por el Espíritu de Dios. they will guide them through the path of the Lord. Así que el estado espiritual de Israel era desastroso. So the spiritual state of Israel at this point was disastrous. Pero siempre se guarda un remanente puro. But there's always at least one pure remnant. Siempre se guarda un remanente que teme a Dios But there's always one remnant that fears God y no hace lo que la corriente del mundo and hace. doesn't do what the crowd is doing. Porque todavía siente el temor de Dios en su alma. Because they still feel the fear of God in their Porque ha soul. escuchado la palabra de Dios en su vida. Because they have heard the word of God in their lives. Porque hay salvación en su alma. Because there's salvation in their souls. Esas almas, ese remanente no siguen la corriente del mundo perdido. That remnant does not follow what the world is doing. No sigue la corriente, hermano, del paganismo ni de la idolatría. Doesn't follow the path of idolaters and paganism. Son los que se conservan puros para la gloria del The Señor. ones that contain themselves pure for the glory of God. Son aquellos que están preparados para ser arrebatados al final de la trompeta. It is the ones that are getting prepared to be taken when the trumpet sounds. Pero hermano, era desastroso
el estado espiritual de Israel. But the spiritual state was disastrous of Israel Porque su rey era una idólatra y era un pagano. because their king was idolater and pagan. Pero Dios envió un profeta. But God sent a prophet Un profeta que era verdaderamente de Dios. a prophet that was really of God. Un profeta que dijo a una viuda, verdaderamente tú eres un varón de Dios. A prophet who the widow said, you truly are a servant of the God. Y ese profeta se llamaba Elías. And that prophet was named Elijah. Y Elías vino como una salvación a ese pueblo de idolatría. And Elijah came with a message of salvation to this idolatry of the Elías people. vino a rescatar a ese pueblo que estaba en tinieblas. Came to rescue these people who were in darkness. Elías vino a confrontar la idolatría y el paganismo de este rey. Elijah came to confront the paganism and the idolatry. Y hermanos, para decirle la historia más corta, And to make the story shorter, este Elías vino y se confrontó con el pueblo. this Elijah came and he confronted the people. Y mire la situación en que estaba el pueblo, que Elías le tuvo que decir: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Perdón, 18:21. In 1 Kings 18:21, it says, and Elijah came to people and said, how long will you falter between two opinions? Elías había encontrado el pueblo confundido. Elijah found the people confused. Algunos no se habían olvidado de lo que habían visto, la grandeza de Dios. Some of them hadn't forgotten the greatness of God that they had already seen. Pero otros habían dado rienda suelta a las pasiones de la idolatría y el paganismo. But others were living freely in paganism and in idolatry. Y todo lo que el mundo hacía, el pueblo de Israel hacía. And everything that the world was doing, the people of Israel were doing. Y si el pagano se ponía una marca en el cuerpo, el pueblo de Dios lo hacía. And if the pagan would put a leaf over their heads, they would too. Y si el pagano usaba droga, el pueblo de Dios lo And hacía. if the pagan would do drugs, the people of Israel would also. Y si el pagano usaba modas antimorales, el pueblo de Dios lo hacía. And if the pagan would wear immodest clothing, they would too. Y todo lo que el pueblo pagano hacía, el Israel lo hacía, que representaba al pueblo cristiano. And everything that the pagan nation would do, the Israelites would also do. El día de la situación en que pasaba Elías, And all the situations that Elijah underwent, a nuestros días no ha cambiado. to our days, it hasn't changed. Hoy día hay gente que está confundida, como dijo Elías. Today, there's a lot of people that are confused. Hay gente que dice, no sé si seguir al mundo o seguir a Dios. There's people that don't know if they should follow the world or if they should follow God. No sé si vestirme o cortarme el pelo o hacerme esto o ponerme marcas en el cuerpo como el mundo, o si no, seguir a Dios. I don't know if I should wear this or say that or do this or that, or No- if I should follow God or if I should follow the No world. tengo nada personal contra nadie. I don't have anything personal against anyone. No estoy para juzgar a nadie. I'm not here to judge you. Solamente la palabra de Dios es un espejo para el cristiano. But the word of God is a mirror to the Christian. Solamente la palabra de Dios nos hace si estamos haciendo bien delante de los ojos de Dios o lo estamos haciendo mal. The word of God tells us if we are doing what is right in front of the eyes of the Lord. Pero yo en mi vida personal no quiero que se diga como se decía de aquellos reyes de Israel que hacían lo malo ante los ojos de Dios. But I don't want that in my life it to be said just like these kings of Judah who said that they did what was evil in the eyes of the Lord. De nada sirve que sigamos la corriente de este mundo y no Dios nos esté mirando con su gracia que estamos haciendo las cosas bien. It's worth nothing to follow the waves and everything that this world has to offer and lose sight of what it is that God wants for us. Hoy hay una filosofía del humanismo que todo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer y está bien. There's the humanistic ideology now that anything that you want to do, you should just do it. Hay una corriente del humanismo que nadie te puede decir lo que está mal si estás haciendo algo mal, porque no se acepta. And in this ideology, no one can tell you what's right or wrong because nothing is wrong. Nothing is accepted wrong. No interesa lo que Dios diga. Doesn't matter what God says.
No nos interesa si a Dios le gusta o no le gusta. Doesn't matter if God likes it or doesn't. Lo que nos interesa es seguir la corriente de este mundo. What matters to us is to follow the crowd. Para que no nos diga que somos indiferentes a ellos. So that they don't tell us that we're different to them. Pero déjeme decirle una cosa, que lo que nos interesa en los cristianos es cómo nos está viendo a Dios a nosotros. But what we should care about as Christians is how God is seeing us. Dios está viendo que hacemos las cosas bien o God- Dios está haciendo que vemos las cosas mal. God is either looking at you as doing what is right or doing what is wrong. A mí no me interesa lo que el mundo demande que yo me haga. I don't care what the world tells that I should do. A mí me interesa lo que Dios me demanda que haga. I care what God tells me that I should be A mí doing. no me interesa hacer la voluntad del mundo, de la corriente de estos I siglos. don't care to do the will of this world, of this A mí me century. interesa seguir la corriente de Dios, de su Espíritu Santo, I want to para follow what God agradarle, wants and to follow His Spirit, para hacer su santa y divina voluntad. to do His holy and perfect will. Aunque no le agrade al mundo, Even if the world doesn't agree, aunque el mundo me aborrezca, and even if I'm displeasing to aunque the me world, diga por qué tú no te marcas como nosotros nos marcamos, and even if the world says, why don't you mark yourself like we do? por qué tú no bebes como nosotros bebemos, Why don't you drink the way that we drink? por qué tú no adulteras como nosotros adulteramos, Why don't you commit adultery the same way we do? porque eso es malo delante de los ojos de Dios. Because that is evil in front of the eyes of the Y a mí Lord. me interesa que Dios me diga que estoy haciendo lo bueno ante sus ojos. And I want to be that I'm doing what is correct in the eyes of the Lord. Porque mi alma no depende de este mundo. Because my soul does not depend on this world. Mi alma depende de Dios. My soul depends on God. El mundo no me va a premiar ni me va a castigar. The world isn't going to punish me Pero or el give me Dios que rewards. vive y vive por los siglos de los siglos, But the God who ese sí, lives, He is going to reward ese sí me puede castigar o or premiar. punish. Así que hermanos, dice, para continuar el mensaje, que luego él tenía que hacer un encuentro con los profetas de Baal. And to continue the story, we see that Elijah had to do an encounter with the prophets of Baal. Y hermanos, pero había un altar que hacía mucho tiempo que no se usaba. And there was an altar that hadn't been used for a very long time. Por eso les di los dos ejemplos que le dije al principio. And that is why I give you the examples that I did at the beginning. El altar de Dios, según mi cuenta, no sé los teólogos, según mi cuenta, no se usaba desde los tiempos de Salomón. And this altar hadn't been used since the time of Solomon. Porque ¿sabe lo que hizo primero Jeroboam? Because you know what Jeroboam did? Levantó a dos becerros, uno en un cerro de Dan y el otro en el otro lado. He lifted up two different altars. Él no usó el altar que iba a usar Elías. He didn't use the altar that Elijah was Y going to los use. últimos 6 reyes también que vinieron después no usaron nunca el altar de Dios. And they never used this altar. Por eso dice la palabra que Elías tuvo que arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. And that's why it says that Elijah had to repair the altar of the Lord that had been broken down. Algo que no se usa por largo tiempo se daña. And something that just isn't being used for a very long time gets damaged. Algo que no se usa por mucho tiempo se tiene en el abandono. And it's something that isn't used over time is forgotten into the abandonment. Pero Elías vino a cortar eso But Elijah came to cut that. y vino a darle vida al altar And de Dios que había años anteriores sido usado por Dios. And he came to bring life into the altar of the Lord, which had been used years ago. Pero Elías tenía que arreglar ese altar But Elijah primero. had to repair that altar first. Sacarle la basura que se le puede haber amontonado. And take away all the trash that might have been amounted there. Y dice que lo volvió a levantar con 12 piedras conforme a las 12 tribus de And Israel. it says that he lifted it up with 12 stones representing the 12 tribes of Israel. Elías tuvo que arreglar el altar sin haber tenido ninguna culpa. And Elijah had to repair the altar without even being at fault for it. Hermano, a veces el cristiano verdadero tiene que arreglar el altar de aquel que lo dejó abandonado. And sometimes as a Christian, we have to repair that altar that was abandoned by someone else. Si es el marido al esposo, o si es a la esposa, o si es viceversa. If it's the husband to the wife or the wife to the husband. Pero en cada hogar debe haber un altar levantado para Jehová. But in every
every home there should be an altar that's lifted for God. No puede haber ningún altar sin uso en nuestros hogares, hermanos. There cannot be an unused altar in our homes. Porque cuando el diablo ve que en tu casa no se usa el altar, ahí donde se meten las cosas carnales. Because when the devil sees that you are not using that altar, that is where the carnal things Ahí donde come. se meten las cosas del mundo. That is where the things of the world come through. Y cuando tú te das cuenta ya está diciendo malas palabras. And when you realize, when it comes to realize, you're already saying Y cuando bad words. tú te das cuenta ya está mirando una película pornográfica. And then you're watching pornographic movies. Y cuando tú te das cuenta ya tiene una cerveza en la mano, porque eso no es malo para algunos. And then you find yourself with a beer in your hand because that's not bad Y for the cuando te world. das cuenta tu altar está desastroso y When desarmado. you come to realize your altar is completely destroyed. Pero escucha lo que hizo Elías, mi hermano, mi hermana. But listen to what Elijah did. Elías vino a arreglar el altar de Dios. He came to repair the altar of the Lord. Elías vino a preparar el altar de Dios. He came to prepare the altar of the Lord. Porque la sed de Elías era ofrecerle un altar bueno para el sacrificio de Dios. Because the thirst of Elijah was to offer a sacrifice to God. Nosotros como buenos cristianos a veces tenemos que sacrificar en nuestro altar. And sometimes as good Christians, we need to sacrifice in our altar. Pablo dice que debemos sacrificar alabanzas a Jehová. And Paul says that we need to sacrifice praises to God. Necesitamos renovar nuestra vida espiritual. We need to renew our spiritual life. Y no se va a renovar si no es por medio del altar a Dios. And it's not going to be renewed if not through the altar of God. Ningún altar puede renovarse sin la presencia de Cristo en medio nuestro. No altar can be repaired without the presence of God. Es el único que nos puede ayudar a arreglar nuestro altar. It is the only one that can help us to repair our Es la altar. presencia de Cristo en nuestras vidas. It is the presence of Christ in our lives. Fuera de Cristo no hay altar que valga. Outside of Christ, there's no Fuera altar. de Cristo no hay altar que Dios vaya a ver desde los cielos. Outside of Christ, there's no altar that God's going to look at from heaven. Necesitamos renovar cada día nuestro altar. We need to every day renew our altar. Usted dirá, pero hermano, ¿cómo se puede hacer esto? But you might ask, brother, how is it that we can do that? Muy fácil, cada cristiano tiene el arma. But it's really easy. Every Christian has the weapon. Cada cristiano tiene los elementos necesarios para levantar ese Each altar. Christian has the needed elements to repair that. Porque lo único que demanda Dios para levantar nuestro altar, ¿sabe qué es? Because Es the only thing that la God asks oración, For you to repair that is prayer, la lectura de la palabra, reading the word, el hacer buenas obras a nuestro prójimo. is doing good work towards our neighbor. Haciendo estas cosas en el nombre del Señor, usted estará levantando el altar que es su cuerpo. And if you do that, then you're going to build up that altar that is your body. Pablo dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu And Santo. Paul says that our body is the temple of the Y lo Holy que se Spirit. haga dentro del templo del Espíritu And Santo what is done inside of the temple of the es lo Holy que Spirit glorificará a Dios que está en los cielos is what y will que está glorify en God nuestra who is in vida. heaven and in our lives. Levantemos nuestro altar. Let's lift up our altar. I'm sorry. Levantemos nuestro altar, hermanos. Let's build up our altar. No tiene que hacer nada extraordinario. You don't have to do anything extraordinary. Solamente tiene que orar más. You just have to pray more. Ah, pero yo oro todos los días. Oh, but I pray every day. Ore una vez por día. Do you pray one time a day? Ore dos. Pray twice. Ora dos veces por día. When you pray twice a day, Ore tres. pray 3 times a day. Ah, hermano, pero eso es mucho. Oh, brother, but that's a lot. La Biblia dice que Daniel oraba ¿cuántas veces? It said that Daniel would pray 3 veces por día. 3 times a day. Y Daniel pudo enfrentarle a los leones en el foso de los And leones. Daniel had to encounter the lions in the lion's den. Y Daniel pudo contar con el Espíritu de Dios en todo momento. And Daniel was able to count on the Spirit of God throughout the Y entire ya time. Daniel cuando estaba casi anciano, And when Daniel was almost a senior, donde estaba casi olvidado, lo buscaron a Daniel ¿para qué? and when he was almost forgotten, they went to look for him. Descífranos, Daniel, esa lectura que no sabemos qué es lo que es. To ask him to decipher the writings on the wall. ¿Por qué Daniel?
Why Daniel? Porque Daniel oraba 3 veces por día. Because Daniel would pray 3 times No a day. importa que estuviera al frente de Baal. He didn't care if he was in front of Baal. Eso a Daniel no le molestaba. That didn't bother Daniel. Él seguía honrando a su Dios. He continued to honor his God, Orando 3 veces por día. praying 3 times a day. Y clamaba a Daniel. And he would Y proclaim. todo lo que Daniel pedía, And Dios se lo everything daba. that Daniel would ask for, God would give. Y aún lo que Daniel no pedía, Dios se lo daba lo And even mismo. what Daniel wouldn't ask for, God would give him to him. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da vida y vida en Because abundancia. God gives us life and life in abundance. Tenemos vida en We have abundancia. an abundant life. El salmista dice en su salmo que cuando haya escasez en el mundo, los suyos no tendrán necesidad de nada. And the psalmist says when there's shortage in the world, Por eso his children will never Le exhorto en go esta through tarde, shortage. And that's why I exhort you, levante su altar. raise your altar. Límpielo, se lo tiene que limpiar. Clean it off if you need to. Redifíquelo, se lo tiene que reedificar. Repair it if you need to. Pero esté seguro que no esté como el pueblo de Israel But be que sure that estaba it's en not like duda. the people of God who were confused. El pueblo de Israel estaba en duda They were doubting. y no sabían a qué Dios servir. And they didn't know what God to serve. Y tuvo que venir Elías a sacarlos de esa duda. And Elijah had to come to bring them out of that doubt. La duda es un fruto de la carne, si no lo And sabía. the doubt is product of our flesh. La fe es un fruto del Espíritu. Now our faith is a fruit of our spirit. Todos los que viven en la duda viven en la carne. And all those that live in doubt live in the flesh. La duda trae inseguridad a la vida. Doubt brings insecurities. La duda trae temor en nuestra vida. Doubt brings fear to our lives. La duda trae ceguera en nuestra vida espiritual. And doubt brings blindness into our lives. Pero mientras la fe trae luz, But as faith brings light, la fe del cristiano trae poder. the faith of a Christian brings power. Y si está al frente de un enfermo, el cristiano tiene poder por medio de la fe para orar por ese enfermo y ser sanado. And if they are in front of someone who has an illness, they have that power inside of them to heal them. Y es más, dice Hebreo que el que no tiene fe no agrada a Dios. And Hebrews says that those that do not have faith do not please God. El que no tiene fe está al lado de los israelitas con duda. And if you don't have faith, then you're like the Israelites with doubt. El que no tiene fe no está viviendo en el Espíritu de Dios. And the ones that don't have faith are not living in the Spirit of God. Porque en Gálatas 5:22 dice que la fe es fruto del Espíritu de Dios. Because Galatians mentions that the faith is a fruit of the Spirit. Todo eso es cuando el altar está levantado y está en buenas condiciones And para that's Dios. only when the altar is in good conditions and is repaired. Quisiera decirle muchas cosas más. Now, I could tell you a million things more. Porque hermano, la palabra de Dios sobreabunda en nuestros corazones. Because the Word of God is flowing in our El lives. Espíritu Santo dice como ríos de agua viva, And it dijo flows like Jesús. living water. Like rivers of Inagotable. living water. Inagotable. That they never cease. Nunca se seca. They never dry out. Acá yo he visto cuando pasa mucho tiempo que no llueve, los lagos comienzan a secarse. And I've noticed that when there's a time of drought, that the rivers start to dry up. Pero yo he visto los cristianos cuando viven del poder de Dios que nunca se secan. But I've seen Christians who live in the power of God that have never gone through that. El diablo dice, Don't dry up. he tratado de voltearlo a y no puedo. And the devil says, I have tried to shake him, but I can't. ¿Saben por qué no puede? And do Porque you know está why? lleno de fe ese cristiano. Because that Christian is filled with faith. Está lleno del agua de vida que es el Espíritu It's Santo. filled with the water of God. Levantemos nuestro altar. Let's lift up our altar. Acuérdese del título del mensaje. ¿Cómo está tu altar? And the message, don't forget, Vamos a how estar is your puestos de pie, altar? hermanos, y vamos a dar gracias al Señor. Let's please stand. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, gracias por tu palabra. Our good Father, thank you for this word. Señor, ayúdanos a seguir tu palabra que escuchamos. Help us to live out this word that we have heard. Ayuda a los que tienen el altar desatendido, que lo atiendan a partir de hoy. Help those who have that altar that is disorganized.
Ayuda que en nuestra vida no haya duda para servirte. Help that there is no doubt in our lives to serve you. No haya duda en nada, Señor, porque la duda trae tinieblas. That there is no doubt in anything because doubt brings darkness. Que aprendamos a vivir por la fe, la cual es tu luz, Señor. That we can learn to live through faith, which is your light. Perdona nuestros pecados, Señor. Forgive our sins, Lord. Perdona nuestras iniquidades, como dice el salmista. Forgive our iniquities, like the psalmist says. Ayúdanos a servirte cada día mejor. Help us to serve you every day better. Llena nuestra vida de fe Fill our lives with faith y sobre todo de tu Espíritu Santo. and overall with your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si hay alguien que no conoce a Cristo en esta tarde, If there's anyone that has never yo received the quiero hacerle Lord, una invitación. I want to make an invitation. Si hay alguien quizá que ha conocido pero se ha apartado, Maybe you've known who God is, yo but quiero you've invitarlo a que se reconcilie. I invite you to come back to the path. Esta es la oportunidad que Dios da This is the opportunity that God gives a todo aquel o aquella persona que quiera llegarse a Dios to all the ones that want to draw y closer to God y experimentar la salvación de su alma. and experience the salvation of Y para your que soul. conozca que usted debe arreglar su altar. And so that you can recognize that you need to fix Si no your lo altar. hay, que Dios le bendiga a cada There uno. isn't. May God bless you. Y dame un aplauso a Cristo And que let's se lo give God a merece round of todo. applause. Amén. Amen.